مرحبا بكم في une nouvelle vidéo ديال Barbell Squad. كيف ما قال لكم سيمور لا dernière fois غادي نديرو une vidéo consacrée entièrement la créatine. Donc ما تشوفوا فين خليكم معنا وغادي نبداو tout de suite. دونك باش نستركتوريو الهضره ديالنا على اليوم انا الابوري هاد لي 6 بوين اللي غادي نطلقوا ليهم في tout au long de la vidéo ونبداو tout de suite بلي باز دو لا كرياتين. دونك كيف ما تعرفوا لا كرياتين سي لو كومبليمون اليمونتير لو بلوز étudié في لو موند. تياخذوا لي زاتليت اصحاب الميسكولاسيون باور ليفتين اولمبيك ليفتين ودونك بيسكي لي بران كاملين سي سومون عنده ان افي وعنده شي حاجه مزيانه كي bénéficier le corps diana. Ce qu'il faut premièrement savoir, c'est que la créatine est déjà présente dans le corps diana. Donc le corps diana qui crée les cellules diana ou les muscles. Donc ماشي شي حاجه غريبه على le corps. ثاني حاجه la créatine هي si vous voulez une source d'énergie pour le fonctionnement ديال le corps. غادي ندوي عليها plus en détail après, mais هذه en gros ce qu'il faut premièrement savoir على la créatine. Deuxième point d'abord. Donc علاش خاصنا ولا مزيان ناخذوا لا كرياتين كوم كومبليمون اليمونتير. قلنا ان لا كرياتين ديجا كاينه في لو كور مي لو كور ديالنا نون كري با سوفيزامون باش نوصلوا اون بيرفورمانس اليفي بيسكو ديجا كاينه في لو كور ديالنا سيتادير حتى في لاليمونطاسيون اون سورس دو فيون اللي ناخذوا حتى هي غيكون فيها كرياتين. غادي تقول لي دونك علاش غنحتاجوها كوم كومبليمون اليمونتير سي اون تناخذها في لا نيوتريسيون ديالنا. البروبليم سي كو ملي تناخذها في لا نيوتريسيون اول حاجه لا كويسون ديال اللحم تمشي فيها بزاف ديال لا كرياتين وثاني حاجه الا بغينا نوصلوا اون بورسيون ديال 5 غرام باغ اكزومبل ديال كرياتين في النهار خاصنا ناكلوا تقريبا كي 1 كيلو ديال اللحم. دونك كيلو ديال اللحم شويه صعيبه باش تاخذها كل نهار وغادي تولي واحد لا ديت شويه بيزار عندك. الا جينا نشوفوا عاوتاني لي كا ديال لي فيجيتيريان ولا لي فيغان ما يعني ياكلوش اللحم دونك عندهم l'alimentation ديالهم قليله في اون سورس دو كرياتين. سي بور سلا il est vraiment bénéfique بالنسبه لهم ياخذوا الكرياتين كوم كومبليمون اليمونتير. دونك دابا التروزيام بوين ديالنا اللي هو سي كوا لا كرياتين و سي كوا سون رول. قلنا في الاول ان الكرياتين هي اون سورس دينيرجي بالنسبه برينسيبالمون لي موسكل. دونك il faut premièrement savoir que كاين دو سيستيم دينيرجي في لو كور ديالنا. كاين سيستيم ايروبيك و سيستيم انايروبيك. Anaérobique ou principalement les activités à haute intensité comme la musculation, sprint, olympic lifting, etc. Donc le créatine à travers l'ATP-CP, donc il y a si vous voulez l'appellation chimique, il y a le fuel, l'énergie, les muscles pour exécuter des mouvements qui sont à très haute intensité ou rapidement l'énergie le muscle باش يدير هذيك l'activité اللي باغي يدير. Il est très bénéfique بالنسبه donc les athlètes اللي عندهم l'activité anaérobique comme on a dit. OK. دابا نشوفوا شنو تقول لا سيونس على الكرياتين. قلنا الكرياتين هي الكومبليمون اليمونتير لو بلو ريشيرشي دونك داروا عليه des études بزاف و تبوبليو des articles scientifiques عليه فريمون تمشيو للانترنت غادي تدوخوا بلا داكشي اللي تبوبليو. Donc en gros ce qu'il faut savoir c'est que créatine elle est efficace pour les activités اللي تكونوا تيداروا في une courte durée. بحال الميور اكزومبل قلنا هو الكورس دو فيتاس تعاونك باش انك تفيولي الميسك ديالك باش يديروا هذيك لاكتيفيتي تري انتونس. شنو قالت لا سيونس سي كو بحال دابا في الميسكولاسيون لا كرياتين غادي تعاونك باش انك توصل développer la force ديالك. دونك اون استيم تقريبا واحد 8% في l'amélioration ديال la force وتقريبا 14% ديال l'amélioration في le nombre de répétitions اللي يمكن لك دير في ان موفمون. دونك الا تبعتي لا كرياتين ديالك au jour le jour par exemple entre 3 grammes et 5 grammes في النهار و en même temps تبع l'entraînement ديالك bien structuré غيكونوا des résultats في le moyen et long terme. Donc la créatine généralement marche la musculation.
D'abord, le cinquième point, c'est comment prendre la créatine. Vous connaissez certainement le concept de la créatine loading. Pendant 2 ou 4 semaines, les niveaux de créatine entre 20 grammes jusqu'à 30 grammes chaque jour pour saturer le corps de la créatine. Et tu à un niveau normal de l'intake de la créatine. Le concept il est principalement utilisé dans les études scientifiques. Des scientifiques qui font des études à un groupe. Donc, ils ont une contrainte de temps. Dès qu'ils ont créatine loading flow, rapidement les résultats les testés dans les articles. Le deuxième point, c'est que le concept il est très utilisé dans le marketing de la société de supplements. Voilà, ils consomment de créatine, ils les vendent tout simplement. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la créatine, entre 3 grammes et 5 grammes par jour, ou tu peux sans arrêt, sans faire des cycles, sans... Point آخر هو أن كاين بزاف الأنواع ديال الكرياتين غادي تشوفوا ملي تمشيو عند الفوندور ديالكم ديال لي كومبليمون alimentaires. Mais ce qu'on vous conseille, ou ce qui est conseillé par la science, c'est de prendre la créatine monohydrate. Ou la créatine micronized est encore mieux. Donc monohydrate, il y a la créatine la plus pure ou la plus efficace ou les meilleurs résultats possibles. Nous d'abord le dernier point, les effets de la créatine. Donc la créatine, tu vas saturer le corps ديالك. توصل à un niveau لأن les fibres musculaires ديالك توليو saturées, توليو hydratées, توليو فيهم الماء. Ce qui est bien puisque غادي يكبر le diamètre ديالهم غادي تولي يبان le muscle plus كبير. Ça va améliorer la croissance musculaire et donc كيف ما قلنا قبل la créatine غادي تعاونك باش تزيد في la force ديالك. يمكن لك تخدم les mouvements ديالك plus efficacement وغادي يكون عاوتاني des conséquences في la croissance. Donc il y a deux effets. L'effet est que le muscle est plus hydraté, le deuxième effet est que tu fais un mouvement avec plus de force, et donc tu as une conséquence à la croissance. Magic. Donc avec l'effet de l'hydratation du muscle, le poids est entre 1 et 2 kg puisque le muscle fait le mal. Ce qui est une bonne chose. Le muscle fait le mal, c'est pas du muscle pur, mais c'est une bonne chose scientifiquement parlant. Le seul point qu'il faut vraiment faire attention, c'est qu'il faut être sûr que tu bois suffisamment de l'eau dans la journée. Si tu bois beaucoup d'eau, il y a des conséquences. Généralement, tu as une diarrhée, des malaises dans l'estomac. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention. Tu bois assez de l'eau dans la journée, tu ne te sens pas نشفان بالماء. Le deuxième point c'est que ما تديباسيش les doses de 3 à 5 grammes في النهار, sinon غتحس لي ميم ماليز عاوتاني في الاستومك. Dernier point بالنسبه لي جون اللي هما فيجيتاريان ولا عندهم des care about animals etc. كونوا هانيين. La créatine est créée dans les laboratoires ou une source animale, donc elle est créée une molécule dans les laboratoires. Voilà. Donc on est à la fin de la vidéo. On espère qu'on a vraiment, on a essayé d'être vraiment très bref. On a vraiment le but pour expliquer la chose. Là, comme des questions, les choses, laissez-les dans les commentaires. تابعونا في les réseaux sociaux Facebook و Instagram. On poste régulièrement des mêmes Facebook تضحكوا وفي Instagram des conseils في la musculation powerlifting. غنخليو لكم كلشي في description below. mettez un like et abonnez-vous à la vidéo et نتلاقاو ان شاء الله في la prochaine fois.